ताल सापानो कालिया बस्कानी विधानसभा चंगबारी निशाल अजरावन राउतखोला आमचाय रमजाखा 9 जन बांग्लादेशी रिफुजी बरं याफारी रखा विशालगढ़ थानानि पुलिस नियाग साइमानखा हास्ते विधानसभा चंगमारिनी सापा जागनो 4 साल दिबनी दामसाता माजाराव विशालगढ़ राउतखोला आमचायनी हिलुकुरक नुगुइमानखा खरकसनि बुरै तै खरकनि जिला यांवाइसा आयांवाइसा खाय हिमजाक नुगमानि तै ककरक सालायजाक नुगमानि आफ्रु आमचायनी लुकुरक बरकनो रमखा तै बरकनि सिनिमुं सुना थांके जतनो बांग्लादेश रोहिंगा हास्तेनि खरकसा बरकनो बांग्लादेशनि ओ हास्तेव रायदा चायाखे तुबै फाइका हिनि साइमाका ताबुकनि हास्ते विधानसभा चंगमारिनि बसकांगो हास्तेनि जतोहा आरियो गुराख नाइकुल मुं तंगथानि बाहायके बांग्लादेशनि रायदा चायाखे रोहिंगाराव हाकतरो हापका आबनो तुइनो ताबुक गोबां सुंमुं आजायजाक लुकुरकनि आमचायनी लुकुरक कक्तमा खरका विशालगढ़ थानाव यागुला विशालगढ़ थानानि सब इन्सपेक्टर अमर कुमार देबरमानो खबै बुरै पुलिस पातिमा थायो थांगे सगैके आमचायनी लुकुरक रमै तनिमानि रोहिंगा रत्न विशालगढ़ थानाव तुबै फेका फिया साइमानका रोहिंगा रमजाकना सका मारुति मालखुंबाय गुलागाटी थांमानि बेबागै 12 नि सिमित 14 जन रोहिंगा अ रोहिंगा रत्न रायदा चायाखे हाकतर हाब्रिनानि उक्लगो हास्तेनि गोबांमा दालाल सामुखाय दङ फिया o gana jak chongbario raida chayakhe o rohingya rokno hakotoro hapriwi mungsa samung butang rokdar nahar jakno abuno tuino gobangma sumung nukjakha tabu gomono naithai tabungni pulis romjak rohingya rokni bukhukni adalal kariui da manno abuno nasilaijak lukurok eno bangladeshi tara aise eno ধরা হচ্ছে তারা 9 জন আচ্ছা কোন নিয়ে গেছে এখন ওখানে বিশালগড় পিএসএ আছে মানে কোন জায়গাতে ধরা হচ্ছে রাউতখোলা এটা কি রোহিঙ্গা টোটাল কয়জন 9 জন তাদের উদ্দেশ্যটা কি কারণ উদ্দেশ্য কি কারণ যে ছেলেটা লিয়ে এসে তারা কিছু সঠিকভাবে বলতে পারে না তো কোন থানা লয়ে গেছে এখন বিশালগড় থানা বিশাল থানা লয়ে গেছে 9 জন রোহিঙ্গা না হ্যাঁ 9 জন রোহিঙ্গা থানাতে খবর গেছিল এখানে কয়জনের গ্রুপ মহিলাদের আটকায় রাখছে মহিলা পরে আমরা খবর আসছে এখন নিয়ে যাচ্ছে স্যার কোন জায়গায় এটা স্যার এখন তো রাউতখোলা এখন কারণ আটকাইছে কি কারণ আটকাইছে জানি না আমি বাংলাদেশি বাংলাদেশি না আমরা জিজ্ঞাসা করলে না করতে পারবো মানে এলাকাবাসীর কি বক্তব্য কলকাতাবাসী তো কই থেকে আইসে এটা জানি না এখন দুজন মহিলার একজন ছেলে এরা বাবরিক আটকাইছে এটা আমাদের খবর কাছে এটা আমরা নিতে আসছি তাদের মুখ থেকে কি কিছু জানা গেছে তার সঙ্গে তো আমি কথা কইছি না কেমন জানো বিশ্রামগঞ্জনি রহরজাক শিবচরণ দেবরমানি কক্থম বিও রিপোর্ট খুম্পুই।